Hi guys! Dahil first time lang mag-voice over ng ante nyo, don't judge. So ayan guys, papunta kami sa Lala's Havens Resort at Infanta, Quezon. So stop over yan, ice hair, si ante, video ng nature, syempre. So ayan, pa-video muna. Tapos dyan daw sa may ilalim, dyan daw kami mag-swimming, hindi ko kasi alam. Tapos ayan, picture ulit. And then ito, magpi-picture ulit. Tapos yan yung resort ni Lola's Haven. Running water yan guys. Sobrang recommended guys. So yan, kumikita nyo naman, ang ganda niya. Legit, sobrang refreshing. Ang ganda ng tanawin. Sobrang linis. Yan yung sa shower area. Tapos ayan guys, kumikita nyo. Running water siya, 'di ba? So nasa second kami. Tapos yan, ligo-ligo lang, banlaw-banlaw. Tapos yan, papasok na. Ang tagal lang, arte-arte. Ayan, papasok na siya. Tapos yan, tatawagin niyo yung cameraman dyan, guys. So yan na, pinalapit na para makita nyo. Ayan, ang ganda, diba? Tapos, ito yung page nila, guys. So, follow na lang po and subscribe. Thank you!